Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke hadis ke-102 dari Abu Abdillah Hudzaifah bin Yaman Al-Ansari yang terkenal sebagai penyimpan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Sallaitu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zata lailatin tatah apa ini? Faftatahal baqarata." Sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftatahal baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ati thumma madha. Faqultu yusalli biha fi raq'atin famadha. Faqultu yarka'u biha thumma iftatahan nisa faqara'aha thumma iftataha ala imrana faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah wa idza marra bi su'alin sa'al fa idza marra bi ta'awwuzin ta'awwadha thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi thumma qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Aku salat bersama Rasulullah, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam dan beliau mengisi rakaat pertama dengan bacaan surah Al-Baqarah. Aku berkata, menduga pasti beliau ruku pada ayat ke-100, namun setelah 100 beliau melanjutkannya, maka aku berkata atau menduga beliau pasti membaca surat Al-Baqarah satu surat, namun beliau terus melanjutkan. Maka aku pun berkata atau menduga mengira beliau mengisi rakaat ini dengan bacaan di atas itu. Tapi setelah selesai satu surah, beliau mulai lagi membaca surah An-Nisa, dan beliau membaca surat An-Nisa hingga selesai. Jadi Al-Baqarah bukan langsung ke Al-Imran tapi langsung ke An-Nisa ya. Surat keempat. Jika beliau menjumpai ayat mengandung tasbih, maka beliau pun mengucapkan tasbih. Jika beliau menjumpai ayat mengandung permohonan, maka beliau memohon. Dan jika melalui ayat yang menyatakan ta'awudz, maka beliau pun membaca ta'awudz. Kemudian beliau rukuk dengan membaca subhana rabbiyal azim. Rukuk beliau sama seperti berdirinya beliau. Selanjutnya beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Allah mendengar orang yang memujinya, ya Tuhan kami bagimu segala pujian. Lalu beliau berdiri dengan waktu yang lama mendekati rukuknya tadi. Seharusnya beliau bersujud dengan baca subhana rabbiyal a'la, dan sujudnya itu hampir sama dengan berdirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Musafir bab anjuran memanjangkan bacaan dalam sholat malam. Penjelasan kata shallaitu ma'an nabiyyi, aku sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya sholat tahajud. Mutarassilan, membaca dengan pelan-pelan, maksudnya dengan tartil dan menjelaskan bacaan huruf-hurufnya sesuai dengan makhrajnya. Mutiara hadis 1, boleh melaksanakan sholat sunnah dengan berjamaah dan disunnahkan memperlama qiyamul lail. 2, tidak dimakruhkan membaca surah Al-Quran tanpa mengikuti urutan mushaf, namun sebagian ulama menganggap itu makruh. Rasulullah tidak baca urutannya. Bilangan tasbih pada saat rukuk dan sujud minimal 1 kali, sedangkan sempurnanya adalah 3 kali dan maksimalnya 11 kali. Ya kan, 11 kali. Mengenai lebih dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jarang melakukannya, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut kata al-azim dalam sujud dan kata al-a'la dalam
dalam sujudnya. Dan kata al-a'la maha tinggi dalam sifat a'la itu lebih sempurna ta'zimnya kepada Allah. Dan karena kata al-a'la adalah isim tafdil, nomina superlatif, kita tahu bahwa sujud itu lebih sempurna tawadhu'nya karena meletakkan wajah di atas tanah, sehingga kata yang lebih kuat tekanannya itu diletakkan pada sikap badan yang lebih kuat maknanya. Jadi Rasulullah salat malam bersama Hudzaifah, Abu Abdillah Hudzaifah bin Al-Yaman Al-Ansari. Dan dia menyaksikan rakaat pertama itu Rasulullah setelah Fatihah membaca surah Al-Baqarah sampai habis, dan kemudian dilanjutkan dengan surah bukan Al-Imran tapi An-Nisa. Itulah ya Nabi kita kuat ya. Rasulullah itu kuat dalam sholat malam ya, qiyamul lail. Dan menurut ulama itu bagi Rasulullah qiyamul lail itu adalah wajib. Sementara bagi umatnya, umat Nabi besar Muhammad, yaitu kita, qiyamul lail atau sholat malam itu adalah sunnah muakkadah, bukan wajib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.